औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मौजू लेकर हाजिर हैं वो है मरी का जो सानहा रूनुमा हुआ और उसमें बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई। इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें रहीं, बहुत सी वीडियो जारी रहीं। कुछ वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे गुफ्तगू हुई, कुछ चीज़ों का इल्म हुआ जो आपके गोशगुजार करना ज़रूरी समझा। और एक तो सबसे बहुत अहम बात नाज़रीन गिरामी, जब भी कोई ऐसा मुल्क में या दुनिया में कोई वाक़या रूनुमा होता है जिसमें हमारे इंसान इंसानी ज़िंदगियां ज़ाया होती हैं, तो हम ज़्यादातर ये कहते हैं कि जो अल्लाह की रज़ा, जो अल्लाह को मंजूर था, तो अल्लाह अल्लाह रहमान है, रहीम है। वो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। वो किसी के इस तरह मुश्किल में डालकर और जान ले लेना, ये अल्लाह तो बहुत मोहब्बत करता है अपने बंदों से। हमारी बड़ी बदकिस्मती है, मैं अक्सर देखता हूँ कि जो कोई खुशी के लम्हात होते हैं कि ये मैंने हासिल किया, ये मेरे बाप दादा का दिया हुआ था जो मैंने आगे बढ़ाया, या कोई भी उसकी तरक्की और कोई भी खुशी होती है। लेकिन जो ही कोई नुकसान होता है तो वो जो अल्लाह की रजा तो दोनों सूरतों में होती है। बहरहाल इसमें भी एहतियात की ज़रूरत है। और जो खबरें रहीं उस हवाले से बहुत ज़्यादा जो खबर रही कि वहाँ के मकामी लोगों पर बहुत तनकीद की गई कि वहाँ के मकामी लोगों ने इंसानी जिंदगियां तड़प रही थी और उनका फायदा उठाया और मुंह मांगे दाम वसूल किए, यहाँ तक कि गाड़ियों को ये धक्का लगाने के भी पैसे दिए गए, मांगे गए। होटलों का जो रेस्टोरेंट थे उनका किराया 5-7 हजार से 30-35 हजार और 50 हजार तक किया गया। हीटर एक एक घंटे के कुछ चार्जेस बहुत ज्यादा लेकर फराहम किए गए, और ये बहुत सी हलाकतें जो हुई वो उसकी वजह तिब्बी माहिरीन क्या बताते हैं। तो पहली बात जो सबसे अहम बात है कि सारे मकामी लोगों पर वहां ये बात नहीं की जा सकती। मुमकिन है कुछ मकामी लोगों ने ऐसी हरकतें की हों। मेरे इलाके में जहाज गिरा था, आप लोगों के इल्म में होगा, मैंने एक ब्लॉग भी किया था। अभी जहाज गिरा है, हम सामने मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाइयां हो रही थी, लेकिन कई सोशल मीडिया पर लोगों ने ये शर्मंगेज बातें की थी कि वहां लूट मार मच गई। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं चशमदीद गवाह था, वहां मौजूद था। और वॉइस ऑफ अमेरिका ने मुझे इस हवाले से राब्ता किया कि ऐसा हो रहा है, तो कतन ऐसा नहीं हो रहा था। उसी तनाजुर में मैं कहूंगा मरी में भी अगर हुआ तो सोशल मीडिया पर कोई कई चंद हो सकता है, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था, मैं वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन जिन लोगों से बातें हुई हैं उन्होंने ऐसा कहा कि वहां ऐसी सूरत हाल नहीं थी। बल्कि एक दो लोगों का तो ये भी बताया गया कि उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए जो जहेज जमा किया हुआ था, उस जहेज के सामान में जो लिहाफ और गद्दे रजाइयां थी वो भी लोगों को लाकर दे दी उनकी जान बचाने के लिए। नाज़रीन गिरामी, सबसे अहम बात, मकामी लोग क्या थे, रेस्टोरेंट मालिकान क्या कर रहे थे और कैसा कर रहे थे। सबसे जरूरी बात, जब बर्फानी तूफान की पेशगोई कर दी गई थी तो फिर 1,30,000 गाड़ियां मरी में क्यों दाखिल हुई, क्यों नहीं रोका गया। जाहिर है अगर आपके इंतजामात मुकम्मल है तो आप नॉर्मल वे में वो गाड़ियां गुजरने देते हैं, लेकिन जब आपके पास इंतजामात ही नहीं थे तो, और पेशगोई मौजूद थी कि 2-2, 3-3 फीट बर्फानी तूफान में बर्फ जमने के इम्कानात मौजूद हैं, तो फिर ये किस तरह वहां पर को जाने दिया गया। और बाद में जब ये हादसा रूनुमा हो गए तो फिर वहां बंद कर दिया गया। लोग पीछे नहीं आ सके, लोग अंदर तो नहीं जा सके जो लोग फंस गए थे उसमें। जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका कहना है कि वहां पर जो गालिबन सनी बैंक से
چھیکا گلی کے درمیان جو راستہ تھا وہاں برف کی وجہ سے کئی درخت گر گئے تھے. ان درختوں کو کاٹنے کے لیے مشینری نہیں تھی, عملہ موجود نہیں تھا کہ ان درختوں کو ہٹایا جائے اور لوگ پیچھے آئیں یا ان کی مدد کے لیے آگے آئیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہاں پر پنجاب سنو کلیئرنگ ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ بھی بالکل نہ نظر آنے والی حد تک تھا. اس کے علاوہ ٹریفک پولیس اور مقامی پولیس بھی بالکل بہت کم تعداد میں نظر آئی, اور وہ بھی اپنے جو نارمل موسم میں ان کا جو یونیفارم وردی ہوتی ہے اس کے ساتھ. پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ بھی وہاں پر کہیں موجود نہیں تھا. پنجاب اسنو کلیئرنگ ڈپارٹمنٹ جس کے پاس بہت وافر تعداد میں نمک ہوتا ہے, جو نمک پھینکتے ہیں اور گاڑیوں کے ٹائروں پہ چین زنجیریں لگاتے ہیں, چڑھاتے ہیں احتیاطاً, وہاں پر ایسا سلسلہ کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آیا. اور سب سے اہم بات جو میں نے ابتدائی گفتگو میں کی کہ جب اتنا بڑا پیش گوئی موجود تھی تو وہاں پر کیسے جانے دیا گیا. اب ہلاکتوں کا جو طبی ماہرین کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب سائلنسر گاڑی کا سائلنسر برف میں دب جائے گا تو اس میں جو ایک گیس نکلتی ہے مونو آکسائڈ, وہ جسم کی نہ خوشبو ہوتی ہے اور نہ اس کی کوئی رنگت ہوتی ہے, وہ ایک خاموش قاتل کی طرح انسان کے جسم میں سرایت کرتی ہے ناک کے ذریعے, پھر وہ پھیپھڑوں کو ناکارہ کرتی ہے, بے ہوش ہوتا ہے آدمی اور پھر اس کی جان نکل جاتی ہے. ایسا طبی ماہرین بتا رہے ہیں اور ایسا ہی کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ ایسے ہی کچھ ہوا. ایک صاحب سے جو بات ہوئی ان کا کہنا تھا وہ اس لیے شاید بچ گئے کہ وہ بار بار گاڑی کے شیشے کو نیچے اتارتے تھے, جبکہ وہ شیشے جو گاڑی کا شیشہ تھا وہ جہاں سے وہ لیور چلتا ہے وہاں بھی شاید اتنا پانی چلا گیا تھا کہ وہ اس کی مشین میں برف جمتا تھا, تو اس کو مینولی وہ آپریٹ کر رہے تھے اور سانس لیتے تھے پھر بند کر دیتے تھے, سانس لیتے تھے پھر بند کر دیتے تھے, گاڑی کو مستقل بند نہیں رکھا ہوا تھا. دوسری بات, ایک بہت اہم بات جو میں اچھا تو نہیں لگتا کہ ہم اپنے ملک کی بات کریں اور دوسرے مغربی ممالک کی ہم مثال دیں, لیکن امریکہ کی ریاست میں برفانی طوفان آیا تھا, میرے علم میں وہ خبریں ہیں, وائس آف امریکہ سے بھی اس کی رپورٹ ہوتی رہی تھی, میں سنتا رہا تھا دیکھتا رہا تھا کہ وہاں پر اوور چارجنگ کی گئی تھی. یعنی وہاں پر جو حفاظتی سامان اسٹوروں پہ جو ٹارچ کی بیٹری, پانی, دودھ, یہ سب چیزیں تھیں, ان کو اوور چارج کیا گیا تھا. لوگوں نے زیادہ قیمتوں میں بیچا تھا. یلو کیب جو تھی انہوں نے منہ مانگے کرائے لیے تھے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اور دوسری جگہ پہنچانے کے لیے, اور پھر وہاں کی حکومت وقت نے جب ان کے علم میں یہ بات آیا, تحقیق ہوئی, تو ان اسٹورز کو سیل کیا گیا, ان پہ بہت بھاری جرمانے عائد کیے گئے. ان یلو کیب چلانے والوں کا ہمیشہ کے لیے لائسنس ختم کر دیا گیا. تو یقیناً اب وہاں دوبارہ ایسا نہیں ہوگا, اتنی سخت سزائیں, اتنے سخت قانون کے بعد. یہاں پر اگر یہ ہوٹلوں نے, ریسٹورانٹوں نے, ہیٹر شاپس نے اوور چارجنگ کی ہے, لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہے, تو کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ دوسرا حادثہ رونما ہونے تک, کیونکہ ریت رہی ہے, اس ملک کی روایت رہی ہے, ان اداروں کی روایت رہی ہے کہ دوسرا سانحہ ہو جاتا ہے اور گزرے ہوئے سانحے کے جو مجرم ہوتے ہیں, جو ان کے ذمہ داران ہوتے ہیں, ان کو سزائیں نہیں دی جاتی. بہتر ہوگا کہ جن لوگوں نے اس کی تحقیق کی جائے, کن ریسٹورانٹ نے یہ چیزیں کی, لوگوں سے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا, بھاری بھرکم رقوم مانگی. اور مجھے حاجی حنیف طیب صاحب اس وقت یاد آ رہے ہیں کہ جب وہ وزیر پیٹرولیم تھے تو انہوں نے یہ لا پاس کیا تھا کہ کسی بھی پیٹرول پمپ کو اس وقت تک لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا پیٹرول پمپ کا جب تک وہاں پر نماز کی جگہ اور
बाथरूम नहीं बनवाया जाएगा, लेकिन अगर बाथरूम वहां पर है तो उनकी क्या सूरत हाल है, वो किस तरह के हैं, और क्या रास्तों में वहाँ बाथरूम है कि नहीं, ये भी एक बहुत अहम बात होगी। दूसरी, सबसे आखिर में ये अर्ज करना चाहूंगा कि तस्दीक किया करें, जरूरी किसी पर इल्जाम दे देना कि इन लोगों ने ऐसा किया, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। और चंद एक लोगों ने अगर ऐसा किया भी, उसकी वजह से पूरे मकामी अफराद को उसका जिम्मेदार ठहरा देना, ये भी मुनासिब नहीं है। बात की जाती है कि लोग वहाँ क्यों गए, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, इतना खतरनाक मौसम था। जब ये पूरी दुनिया का उसूल है, जब माहिरीन इस चीज को बता देते हैं कि ये पेशगोई, वैसे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ही बेहतर जानते हैं कि क्या आने वाले वक्त में होने वाला है, लेकिन अल्लाह ने जितनी शऊर समझ बूझ बंदे को दी है, और उसने वो अपनी इजादात की हैं, उसकी वजह से जितनी भी बातें कुछ पता लग जाती हैं मौसम के हवाले से, तो जब ये पेशगोई कर दी गई थी तो फिर अब जिम्मेदारी इंतजामिया ही की बनती है पेशगोई होने के बाद, कि अगर ये सूरत हाल आई, फिर वहाँ मकामी हुआ या गैर मकामी हुआ या जो कुछ भी हुआ, उसकी पहली जिम्मेदारी इंतजामिया पे है। जहाँ से पानी का बंद टूटा है और जहाँ से आ रहा है, जिम्मेदार उस वो बंद है जहाँ से वो बंद टूटा है, ना कि ये किस किस दीवार को गिराया है और कौन कौन से इलाके डूबे हैं। वहां तहकीक की जाए। बेहतर है कि जहां से पानी आया जा रहा है उसको रोका जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। फी अमान अल्लाह।